Word of God and the preacher who's the vessel of the Word of God. We have our very own preacher this afternoon, our brother Chester Calderon with us. Amen. God bless you, church. Amen. I'm going to ask you if you can open up your word to John. You probably know it by heart, chapter 3, verse 16. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you glory, honor, and praise. I'm going to ask if one of our brothers, oh, there it is. Amen. It would have to be the purple mic. Hallelujah. John chapter 3, verse 16. We'll read in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And the church says, Amen. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Again, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Estamos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Father, we come before you and we thank you for this morning, this afternoon, and the evening that will transpire. Father, we ask you that you would speak to us today. Father, that you would look deep inside of us and examine us and help us examine our own selves, Lord, and that we would be able to leave this place, leaving every load, every burden here at your feet, Father. We pray that your word breaks the yokes, oh God, that it brings us to freedom, that it brings us to holiness. We pray this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. You may have your seat. Tomemos asiento pues. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten Son, que dio su Hijo unigénito so that whoever believes in him para que todo aquel que en él cree shall not perish, no se pierda, but have mas tenga eternal life. la vida eterna. What does that verse mean to you? ¿Qué significa este verso para usted? What does it mean that God gave his Son, ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo? and if he gave you faith to believe, Y si te otorga fe para creer that you will no longer be perishable, que ya no vas a perecer, but you now have the gift of eternal life? mas tienes el don de la vida eterna. What does it mean to you? ¿Qué significa esto para usted? Have you already believed? ¿Has creído aún ya? And if so, Y si es así, does this verse end at you believing? y este verso culmina con usted creer, Does this Christian walk end at the time that we believe? ¿acaso culmina este caminar cristiano al momento de nosotros creer? Do we receive this gift of eternal life, ¿O acaso recibimos este don de vida eterna? salvation, La salvación, the redemption, la redención, the freedom? la libertad. Do we receive all of these gifts ¿Acaso recibimos todos estos dones and then live on with our merry lives? y así seguimos en la vida cotidiana? Or does there have to be some type of change ¿O acaso ocurrirá cierto cambio when this occurs in us? cuando esto pasa en nosotros? For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten Son, que dio su Hijo unigénito so that whoever believes para que todo aquel que en él cree will not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga la vida eterna. What does that mean to ¿Qué you? significa esto para usted? I'd like to relate a story to you Quisiéramos relatar la siguiente historia. according to the title that I gave this message. De acuerdo al tema de este sermón. Are you a sharer? ¿Usted es uno que comparte? Do you share? ¿Acaso usted comparte? Are you a sharer? ¿Usted acaso es uno que comparte? It's a question that I will be asking you throughout these next few minutes that we have together. Y en estos próximos momentos juntos le voy a hacer esta pregunta. Are you a sharer? ¿Usted comparte? Some of you may ask, yeah, I love sharing, I love giving. Y algunos dirán, sí, me gusta compartir y otorgar. But that's not the type of sharing that I would like to talk to you about today. Pero no ese es el tipo de compartir que quisiera dialogar en este día. There was a story
Hay una historia. a children's story. Es una historia de los niños. And we know that the Bible says that in order for us to enter into the kingdom of heaven, we have to be like the children. Y pues para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, sabemos. Not physically, No físicamente but hablando, in our innocence. pero en nuestra Right. inocencia. So there was a story of two angry brothers. Pues había una historia de estos hermanos que estaban enojados. There's no date as to when this occurred, Y no hay fecha precisa cuando esto ocurrió. but it so happened that one day Pero en cierta ocasión, un día, they both decided ambos deciden that they only wanted to play with their toys, que solamente querían jugar con sus juguetes. and the other brother could not play with the other brother's toys. Y que el otro hermano no podía jugar con el juguete del otro hermano. So they made an agreement. Llegaron a un acuerdo. They said, okay, today we're going to take this time out to separate what belongs to me. En este día vamos a tomar el momento para separar lo que me pertenece a mí. So they did it. Y así lo hicieron. And they took the whole entire day. Y tomaron el día entero. Night came. Llegó la noche. They had to fall asleep. Llegó el momento para acostarse. And they weren't able to play with their toys. Y no tuvieron la oportunidad de jugar con los juguetes. Because they were separating each other's toys. Porque tomaron ese momento o ese tiempo para separar los The juguetes. next day came. Llegó el próximo día. And since the first day they were choosing the big toys. Y desde el principio o el día anterior le estaban separando los juguetes más grandes. The second day Para el día they siguiente went to the smaller toys. empezaron a tratar con los juguetes más pequeños. And it happened again. Nightfall came. Y nuevamente sucede que llega la noche. Day two, and they couldn't play with their toys because they were putting everything in order. Y en este segundo día aún no podían jugar con los juguetes porque ponían todo en orden. Because they didn't want the other brother to play with their toys. Ya que no querían que el otro hermano jugase con esos juguetes. So the story goes on. Continúa la historia. They grow older. Llegan a ser mayores. They continue to separate each other's things. Y siguen separando los artículos que And in poseían. town, they're known as the grumpy old men. Y pues ellos son conocidos como los hermanos que son difíciles de carácter. Because as they got older, Porque mientras ellos envejecían o crecían mejor, they continued separating what belonged to them. seguían separando los artículos que le pertenecían. Until one day, Hasta que un día, there came two other children. dos otros niños se acercan. And these two grumpy old men Y estos hombres de dura servicio o difícil carácter heard noises, escuchan estos ruidos children's laughter. y en la risa de la niñez. And it so happens Y así acontece that they go to their pile of toys que ellos van a donde habían recopilado los juguetes and they see two children playing with each other's toys. y contemplan a los dos niños jugando con los juguetes y compartiendo los juguetes más bien. They started mixing each other's toys. Y mezclaban estas cosas. And the brothers Y los hermanos at that moment en estos momentos realized se dieron cuenta that they wasted their entire life que habían gastado la vida entera separating what belonged to them alone. separando lo que a ellos les pertenecía. And then when they realized that, they started playing with the children. Y al ellos darse cuenta de esto, ellos empezaron a jugar con los niños. So at the end of the story, they're no longer the grumpy old men. Y para finalizar la historia, ya no son esos hombres o los hermanos de dura servicio o de difícil carácter. Now they're known as the big kids. Ahora son los muchachos grandes. So this to say, Esto es decir, are we sharing in the accomplishments of Christ? And if so, what are they? nosotros estamos compartiendo lo que son los logros de Cristo, y si es así, ¿cuáles son? So if God loved the world, that he gave his son so that whoever believes should not perish but have life, Por lo tanto, si de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna, but not only life, but eternal life. y no solamente la vida eterna aún, So what does that mean to us? ¿qué significa esto para nosotros? We don't simply say a prayer and bam. No simplemente oramos y se acaba el asunto. We don't simply say we believe and it happens. No simplemente decimos que creemos y ya sucede. There's a lifetime, a process, if you will, Hay un proceso, un estilo de vida más bien, that we must go through que tenemos que pasar in order for us to become sharers para nosotros poder compartir in the accomplishments of Christ. en lo que son los logros de Cristo. So you may have heard that if we also share in the life of Christ, Y así que si nosotros compadecemos we lo que es also, la vida de Cristo, we also share in the death of Christ. también estamos lo que es la muerte de Cristo. And that's what I would like to talk to you about Y today. esto es lo que queremos compartir con ustedes. The two voyages that he had to go through, Las dos jornadas que tuvo que pasar, one being life uno de la vida and one being death.
y otra es la muerte. Now, there are other facets that we can speak about, Y hay otras facetas de la cual podemos mencionar. but I'd like to speak to you about these two. Pero de estas dos quisiéramos dialogar. The life of Christ. En la vida de Cristo, What did Jesus accomplish in life? ¿qué logros tuvo Jesús en la vida? What did he set out to do? ¿Y qué él se comprometió en hacer? Number one, I'd like to say he set out to do the will of the Father. Número uno, él propuso hacer la voluntad de su Padre. John 6:38 says, En Juan 6:38 dice, "For I come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me." porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. So Jesus came and accomplished the will of the one who sent him. Entonces Jesús llega para hacer la voluntad del quien le envía. So here's my question. Mi pregunta es entonces, To those that believe para aquellos que creen and receive the eternal y life, reciben la vida eterna, are you sharing ¿acaso estás compartiendo in accomplishing the Father's will? en lo que es lograr la voluntad del Padre? Or hacer are la you voluntad del leading Padre? your life to accomplish your own will and you're making your own pile of accomplishments? ¿O estás llevando una vida donde simplemente estás recopilando tus logros y no la del Padre? Are you wasting your time separating your achievements and your certificates, which is not a bad thing, but is that all that you're doing? ¿Acaso solamente en tu vida lo que hace es separar solamente tus logros y tus certificaciones? Y que no es tan malo eso, pero eso es solamente lo que haces. Are you sharing with Christ in accomplishing the will of the Father? ¿O estás compadeciendo con Cristo para hacer la voluntad del Padre? Number two, Número 2. he came to save the lost. Él vino a salvar el perdido. 1 Timothy 1:15 says, 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost." Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Are we sharing in the accomplishments of Christ that he came to save and seek the lost? Estamos compartiendo en el logro de Cristo que Él viene a hacer la voluntad de salvar al que se había perdido. Matthew speaks of a great commission. Y Mateo habla de la gran comisión. It says, "Go out into the world and make disciples." Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Are we sharing in the accomplishments of Jesus Christ? Y nosotros tomamos parte en lo que es esta obra de Cristo. Number 3, Número 3. to be the light in the darkness. Ser luz en las tinieblas. John 15:22. Juan 15:22. "If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin, but now they have no excuse for their sin." Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Are we being sharers in the accomplishments of Christ Y nosotros estamos haciendo nuestra parte en lo que son los logros de Cristo. when it comes to being the light in the darkness? Cuando llega a ser luz en las tinieblas, Are we being light, or are we just assimilating to the darkness? ¿acaso somos luz o asimilamos lo que es tinieblas? Do we cover up what it is that we have inside of us that was freely given to us? ¿Acaso encubrimos lo que libremente se nos otorga internamente? Or are we sharing this beautiful faith that has been deposited in each and every one of ¿O us? acaso compartimos esta hermosa fe que fue puesta en cada uno de nosotros? The light in the darkness. Siendo luz en las tinieblas. Number 4, Número 4, to preach the gospel. predicar el evangelio. Luke 4:18. Lucas 4:18. "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor." I'll read it again. "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor." Dice así, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Are you sharing? Estamos compartiendo. Are you sharing? Estamos compartiendo. It is known to us Nos es conocido that when we believe, que al creer we received a special gift. recibimos un don especial, And that gift is the Holy Spirit of God. siendo esto el Espíritu Santo de Dios. And he abides within us. Y Él habita en nosotros. Do you not know that you are anointed? ¿Acaso no sabes que tú eres ungido? Do you not know that the God that created the heavens and the earth
¿Acaso no sabes que el Dios que hizo los cielos y la tierra desires to abide in you? desea habitar en ti? So he calls you. Por lo tanto, Él te llama And he gives you the gift of faith. y Él te otorga el don de la And fe. he allows you to believe in his son. Y Él permite que puedas creer en su Hijo So that you may now abide in him. para que puedas habitar en Él And that he may abide in y al you. igual Él habitar en ti. Number 5. Número 5, To be a humble servant. ser un siervo humilde. Mark 10:45. En Marcos 10:45. For even the Son of Man came to be served, not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Are you sharing Estamos compartiendo with Christ y con Cristo with being a humble servant? en cuanto a ser un siervo humilde. It's difficult Es difícil. because the first thing that happens when we are confronted Y lo primero en hacer cuando somos enfrentados, is that our pride starts to flare up. el orgullo empieza a subir o salir. For men, sometimes it becomes difficult to be approached by another man. Para muchos los caballeros es difícil que se nos acerque otro caballero. You women can speak for yourselves. Y las mujeres por ellas mismas hablan. I'm speaking for us, for me. Y estoy hablando por mí mismo. Sometimes when we're confronted, Muchas veces cuando nos enfrentan, the first thing that the first way that we react la primera manera o la primera forma que reaccionamos. is, who does this person think that he or she is? ¿Y qué cree y qué se cree que esta persona es? Do you not know me? No me conoce. You don't know who I used to be. No sabe quién yo era antes. You don't know me and you're confronting me like this. Tú no me conoces y así vienes a mí. Sometimes pride gets in the way of what God wants to do in our lives. Muchas veces el orgullo impide lo que Dios quiere hacer en nuestras And vidas. sometimes we allow it. Y muchas veces lo permitimos. So I ask you again, Y así le pregunta. are you sharing Y estamos compartiendo. in being a humble servant along with Christ? Y somos partícipes en lo que es ser un siervo humilde de He Cristo. came not to be served, Él no vino a ser servido, but to serve. sino para servir. How hard is it for you to serve? ¿Cuán difícil tal vez es para que usted pueda servir? How hard is it for you ¿Y qué difícil sería? sometimes when you have to serve a younger person, Que a veces hay que servirle a una persona más joven. right? A younger person might be your leader or your elder. Cuando alguien más joven es You el guys- anciano o tal vez el líder al frente. They're all younger than me. ¿Sabes qué? Son menores de edad que yo. So it's easy. Y así pues es fácil. But sometimes it becomes hard. Pero muchas veces se hace But difícil. it's doable. If Christ did it, Pero es posible si Jesús lo hizo. we can also be humble También servants. nosotros podemos ser siervos humildes. Number 6, Número 6. to rescue his people to holiness. Para rescatar a su pueblo hacia la santidad. Matthew 5:48. En Mateo 5:48. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Y así nosotros seamos vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. What does that mean? ¿Qué significa esto? Is anyone here perfect? ¿Acaso hay alguien perfecto aquí? We're not perfect in our nature. No somos perfectos en nuestra naturaleza. And this perfection that he's talking about here in Matthew 5:48, Y en esta perfección de la cual se habla en Mateo I 5:48, want to read what the commentator Ellicott en lo que ciertos comentarios de Ellicott tendrían, explains, and he says this: y así dice, in God, the perfection is not something attained, en Dios la perfección no es algo que se obtenga, but exists eternally. pero sí existe eternamente. But we draw near to it Pero nos acercamos a ello and become partakers y somos partícipes of the divine nature de la naturaleza divina when we love cuando amamos as he loves. como Él ama. So are we sharing Por lo tanto, ¿acaso compartimos in Christ o participamos en Cristo and his accomplishments y en sus logros to restore his people para así restaurar a su pueblo to holiness, hacia la santidad, to perfection? a la perfección? Though we don't have it, Aunque no lo tengamos, we search for it nosotros buscamos por and we ello fight y luchamos with fear and trembling con temor y for temblor our salvation, por nuestra salvación. because we've understood the price and the cost Porque hemos entendido el precio y el costo of God giving his one and only begotten son. de Dios dar a su único, su Hijo unigénito. So are we sharing in this perfection? Are we sharing in reaching or trying to reach this perfection? Por lo tanto, estamos tratando de alcanzar tal perfección. It's not that we're perfect, No es que seamos perfectos, but we're looking toward Christ
pero miramos hacia Cristo, who is perfect. quien es perfecto. Number 7, in his accomplishments in living, Número 7, lo que son los logros de la vida. to reveal his Father's glory. Revelar la gloria de su Padre. John 1:14. Juan 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as the one Son from the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sharing and revealing the glory of our Father. Con ser partícipe en revelar la gloria del Padre. What does it look like? ¿A qué parece esto? What does it look like for us who are not perfect? ¿Cómo es esto para nosotros que no somos perfectos? How do we, imperfect people, reveal the glory of a perfect creator? ¿Cómo nosotros, siendo personas imperfectas, revelaremos la gloria de un creador perfecto? In allowing his will to be accomplished in us. Permitiendo que su voluntad sea hecha en The nosotros. first point, Primer punto aquí. to do the will of the Father. Hacer la voluntad del Padre. What is the will of the Father? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Have you ever asked anyone, what's the will of God? ¿Acaso has preguntado cuál es la voluntad del Padre? And the Bible speaks to us of many things that we can look to do to accomplish and fulfill the will of God. Y la Biblia abunda en ciertos puntos en cómo es lo que es la voluntad de Dios. Unfortunately, we cannot break them all down Y today. desafortunadamente no podemos hacer un desglose de cada individual. But in your time of study, you can research it. Pero en su tiempo de estudio usted puede buscar y indagar en ello. What is to do the will of God? Lo que es hacer la voluntad del Padre. So we reveal our Father's glory Y así revelamos la gloria del Padre. in the way people see us. En la manera que la gente nos contemple. If God can see us Si Dios nos ve or look at us o nos puede mirar and not see who we are y no ver quiénes somos in our nature, en nuestra naturaleza, but see the righteousness of Christ, más ver la justicia de Cristo, then what makes us think that other people cannot see the righteousness of Christ in us? entonces ¿qué nos hace pensar que los demás no podrán ver lo que es la justicia de Cristo en What nosotros? is the righteousness of ¿Qué Christ? es la justicia de Cristo? What is that? ¿Qué es? What does it look like? ¿A qué parece? It's a certain kind of living. Es un estilo de vida. It's being set apart, Es estar apartado. living a holy life, Llevar una vida en santidad. a life that aims to be like Christ, Una vida que quiere ser como Cristo, our Savior. nuestro Salvador. And if we do this, Y así lo hacemos, it leads us to my next point. nos lleva al próximo punto. Because people will see Porque la gente nos contemplarán and they will want y van a desear what it is that we have. lo que nosotros poseemos. Number 8, Número 8. to make disciples. Hacer discípulos. Matthew 28, 19 and 20. Mateo 28 del 19 al 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Are we making disciples? ¿Estamos haciendo discípulos? Are people looking to what it is that we have? ¿Acaso la gente nos contemplan por lo que nosotros poseemos? Or are people trying to avoid us because what they see in us? ¿O acaso nos evitan por lo que ven en nosotros? So if God gave his son for you Por lo tanto, si Dios entregó su Hijo por ti and you believed, y usted creyó, and we've come to the understanding that it doesn't end by simply believing, y sabemos que no culmina con simplemente creer en esto, but we have to do the will of the Father. pero sino también hacer la voluntad del Padre. What is it that people are seeing in us? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Do they want to be like us? ¿Querrán ser como nosotros? As Paul said, be imitators of me as I am imitator of Christ. Como Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Are people wanting what we have? La gente desea lo que nosotros tenemos. Are people wanting what we have? ¿Acaso la gente anhela lo que nosotros poseemos? Are we inspiring people to share in what it is that we share with Christ? ¿Acaso inspiramos a los demás en lo que nosotros compartimos con Cristo? Today I pray that that is so, Y así oramos que así sea and that it would continue to be. y que continúe vigente. His second voyage. Como segunda jornada, What did he set out to accomplish in his death? ¿qué quiso Cristo lograr en su muerte? 1 Peter 3:18 says this. 1 de Pedro 3:8 dice, 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteousness for the unrighteous,
that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Porque también Cristo compadeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. He makes us alive in the spirit. Él nos vivifica en el espíritu. See, we used to be dead in our trespasses En nuestros delitos estábamos muertos. and in our sins. En nuestros pecados We used to be dead. éramos muertos. So we couldn't respond to Y God. no podíamos responder a Dios. It's like that valley of dry bones. Así como el valle de los huesos secos. They were dead, Estaban muertos. and the Lord said, prophesy Y to el those Señor bones. declara, profetiza esos huesos. So when faith comes alive in us, Y así cuando la fe es vivificada en nosotros, we come alive to God because of the righteousness of Christ. somos vivificados en Cristo por la justicia de Él, The righteous el justo for the unrighteous. por el injusto. Understand that. The righteous Entendamos que el justo for the unrighteous. por los injustos That's Christ es Cristo for us. por nosotros. Because we didn't deserve it, Porque no merecíamos esto, but he gave his life for us. pero Él entregó su vida por So that nosotros. we can share Para nosotros ser in partícipes his en accomplishments. sus logros. And he's not being stingy about it. Y Él pues no ser difícil para otorgar esto. He wants you to partake in it. Que tú seas partícipe de la misma. Number one, Número uno, he accomplished expiation. Él pues logra lo que es la expiación. John 1:29. Juan 1:29. The Lamb of God who takes away the sins of the world. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sorry, the sin of the world. El pecado del mundo, amén. Quita So el pecado del mundo. expiation would be the removal of our sin and guilt. La expiación siendo que Él remueva nuestra culpabilidad y pecado. That's what Christ did in his death. Esto es lo que Cristo logra en su muerte. He accomplished the removal of our sin and guilt. Él logra remover nuestro pecado, nuestra culpabilidad. And in another way, so that you can understand that he allows us to know what repentance is. En otras palabras, para que entendamos, Él nos hace entender lo que es el arrepentimiento. So we can now come before God Para nosotros compadecer delante de Él o estar delante de Él with repentant hearts. con un corazón arrepentido. Not just hearts that feel guilty Y no solamente corazones llenos de culpabilidad because of the sin that's inside of us. a causa del pecado que nos asedia. But we can approach him Pero sí nos podemos acercar a Él free from guilt, libres de culpabilidad. with hearts filled with repentance. Con corazones llenos de arrepentimiento. Which means that there must be a turnaround. Por lo tanto, hay que girar, dar la vuelta en esto. You can no longer be who you used to be. Ya no puedes ser quien tú eras antes. And that's who we struggle with, right? We spoke about the men and being prideful. Y luchamos con esto, lo que es ser el hombre y estar lleno de orgullo. Who we used to be. Quien éramos antes. We struggle with that. Luchamos con ello. But we no longer want to be that. Pero ya no queremos ser esto. And that's what the righteousness of Christ accomplishes in us. Y esto es lo que logra la justicia de Cristo en That we no nosotros. longer have to be who we used to be. Ya no tenemos que ser quien éramos antes. Number two, Número dos, propitiation. la propiciación. 1 John 4:10. Primera de Juan 4:10. In this is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. For those of you who don't know what propitiation means, Para los que desconocen lo que es la propiciación, it's the removal es poder remover of God's wrath la ira de Dios over your life. sobre tu vida. So before, Por lo tanto, antes you were heading towards receiving the wrath of God íbamos hacia lo que era la ira, recibir la ira de Dios, because you were dead to your sins and trespasses. porque estábamos muertos en delitos y pecados, Dead in them, I'm sorry. muertos en ellos. But now you're alive to God. Pero ahora estamos vivificados en So Cristo. this propitiation, Por lo tanto, la propiciación, it actually accomplishes the removal of God's wrath. esto remueve lo que es la ira de Dios. So now instead of receiving wrath, we're receiving blessings. Entonces, en vez de ira, recibimos bendición We're receiving faith instead of unbelief. y recibimos, en vez de incredulidad, recibimos fe We're receiving joy instead of y sadness. recibimos gozo en vez de tristeza. We're receiving everything that the Father has to offer instead of what the world has to Y offer. recibimos todo lo que viene del Padre en vez de lo que el mundo tiene para The ofrecer, world offers temporary things. ya que el mundo ofrece cosas temporarias. But
But everything that God gives is perfect. Pero lo que Dios otorga es perfecto. He is the giver of every perfect Él es gift. el dador de todo don That is perfecto. my Father. Ese es mi That Padre. is my God. Ese es mi Dios. And that's who I hope you are searching after. Y pues ese espero a quien tú estés buscando. The removal of His wrath over our lives. Lo que es remover su ira de nuestras vidas. Are you sharing in that? Estamos participando en esto, Christ accomplished it for you. ya que Cristo lo logró por nosotros. Number 3, Y reconciliation. número 3, la reconciliación. Romans 5, 10 and 11. Romanos 5 del 10 al 11. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, shall we be saved by His life. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. So what sin does, Por lo tanto, lo que el pecado hace or what it is, it's like a veil. es un velo, A veil, if you will, that you cannot go through. una de la cual no podamos pasar por ahí. So sin El pecado entonces keeps you away from reaching God nos mantiene de alcanzar a Dios, because we're dead porque estamos muertos in our sin and trespasses. en delitos y pecados. So we can't reach God on our own strength. Y por nuestra fuerza y esfuerzo no podemos alcanzar a Dios. So He gave His Son Por lo tanto, Él entrega a su Hijo so that whoever believes. para que cree. So now we believe Nosotros creemos the veil was broken. y ya se rasga el velo. The veil was broken. Se rasga el velo So now we can enter para poder entrar boldly into our Father's así presence libremente a la presencia del Padre. because Christ accomplished reconciliation between God and man. Porque Cristo logra la reconciliación entre Dios y el hombre. But it's not every man, Pero no es todo hombre, it's for those who believe. sino aquellos que creen. And those who believe Y aquellos que creen are sharing son partícipes in His accomplishments. en sus logros. That's the reconciliation of Jesus Esa Christ. es la reconciliación de That's Jesucristo. what He accomplished for Lo que us. Él logra. Number 4, Número 4, redemption. la redención. Jesus' death redeems us from the curse of the law. La muerte de Cristo nos redime de la maldición de la ley. Galatians 3, 13 and 14. Gálatas 3 del 13 al 14. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Así dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. He redeems. Él nos redime. That means we no longer have to worry about being condemned by the law Por lo tanto, ya no hay que preocuparse por ser condenado por la ley, because He fulfilled the law. porque Él llena los requisitos de la misma. You see, He didn't abandon it. Él no abandona ello, He en la didn't, misma. he didn't destroy it. No abolió, no destruyó ello, He fulfilled the law of God. sino que Él llenó los requisitos. Which means that now if we're trying to be like Christ, Por lo tanto, si ahora queremos ser como Cristo, we understand that God's law entendemos que la ley de Dios was His will, era su voluntad, is His will, es su voluntad, and that we continue to abide by the law of God. y que seguimos con esto de la ley de Dios, But we're no longer slaves to the law pero ya no somos esclavos de ello, because Christ already fulfilled the law. porque ya Cristo cumplió la ley. But if we did not have to abide by the law, Pero si no teníamos que habitar o dejarnos llevar por la ley, we could worship any other God. podemos adorar cualquier otro Dios. We could kill our brother Podemos darle muerte a nuestro or hermano sister. o la hermana. We could do all these things that the Ten Commandments say that we shouldn't do. Y podemos violar todo esto que los 10 mandamientos dicen que no puedes hacer. But in order to please God, Pero en orden de poder agradar a Dios, because we love Him, porque le amamos, we aim to do His will. queremos y buscamos hacer su voluntad. Guilt. La culpabilidad, Romans 3:24. Romanos 3:24. Justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Justificados pues por el don de su gracia a través de la redención que se halla en Cristo Jesús. He removes guilt from us. Él quita de nosotros la culpabilidad. He redeems us from that. Nos redime de ello. There's a lot of people, Hay mucha gente, for example, por ejemplo, Judas, Judas, who betrayed our Savior. quien traiciona a nuestro Salvador. The Bible relates that he was very remorseful, Relata la Biblia que él sintió el remordimiento, but he never achieved repentance. pero nunca alcanza el arrepentimiento. If he would have achieved repentance, Si lo hubiese alcanzado, he would have been saved by our Savior. hubiese sido
hubiese sido salvo a través del Salvador. So sometimes in our lives, Muchas veces en nuestra vida, being remorseful or guilty sentir el remordimiento, la culpabilidad, doesn't accomplish no logra what repentance accomplishes. lo que el arrepentimiento logra. Sometimes we have to die to our own self Y muchas veces hay que morir al yo and ask for forgiveness y pedir perdón or forgive o aún perdonar so that we can reach the next level. para alcanzar el próximo nivel. But guilt doesn't allow you to. Pero la culpa no permite esto. Repentance will. El arrepentimiento sí lo And that's permite. another gift that God has given us through the death of Jesus Christ. Siendo este otro don otorgado a través de la muerte de Jesucristo. He has also redeemed us from the power of sin. También nos redime del poder del pecado. 1 Peter 1:18 and 19. Primero de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your fathers, but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. For whosoever believes Para que todo aquel que cree will not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga la vida eterna. The power of sin is no longer active in you. El poder del pecado ya no está activo en ti. If you have received Christ as your Savior, Si has recibido a Cristo como tu Salvador, He redeems us from that Él power. nos redime de ese We're poder. no longer slaves to Ya sin. no somos esclavos del We pecado. become slaves to our God. Somos esclavos de nuestro Dios. And we aim to do the will of God. Y pues queremos hacer su voluntad. And you may say, but we sin. Y usted dirá, pero nosotros pecamos. Yes, we sin. Sí pecamos. But we are not enslaved by sin. Pero no somos esclavizados de ello. We can humbly approach the throne of our God Y in humildemente repentance. nos acercamos al trono del Señor. And this is something that we must understand when we fail God. Y esto es algo que hay que entender cuando le fallamos a Dios. That we can approach. Que nos podemos acercar a Él. That guilt should not hold us back. La culpa no nos debe aguantar. The guilt for this sin. La culpa a causa de este pecado. The power of sin over us is no longer. Ya que el poder del pecado no está sobre We have nosotros. been freed from it. Ya hemos sido librados de ello. We must also share in putting our flesh to death. Y hay que ser partícipes en lo que es poner la carne a la mortandad, a muerte. Romans 6:11 says, Romanos 6:11 dice, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. dice así Romanos 6:11, y esto era algunos más. Yo habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. You may have said to yourself, Y pues hemos declarado, how can I not be governed by this power of sin ¿cómo no ser gobernado por el poder de este pecado if I sin? si yo he pecado? It says it right there. Let not sin Así dice que no dejar el pecado therefore reign in your mortal body. que reine en nuestro cuerpo mortal. It gives you the ability to not allow it. Nos otorga la habilidad de no dejarlo, permitirlo. But sometimes we try to give the power to the devil. Pero muchas veces intentamos darle el poder al enemigo A lot of times we try blaming the devil for everything. y queremos culpar al diablo por todo. And it isn't so. No así es, no es así. Sometimes we're the ones that are to blame because of the things that we actually commit. Es que muchas veces nosotros somos los culpables por las cosas que hacemos. We make decisions. Tomamos nosotros la decisión. I think one of the hardest things to do in life is love. Una de las cosas más difíciles hacer en la vida es amar, But we choose to. pero escogemos hacerlo. So why can we not choose to sin? ¿Y por qué entonces escoger el no pecar? Married people, Los que son casados. it's hard to love someone that does everything against what you like to do, isn't it? Difícil es amar a alguien que hace todo en tu Or contra, maybe ¿no? you've achieved it where you don't have to worry about O that tal vez anymore. has llegado al momento que ni te preocupas por eso. But I know I get on my wife's nerves Pero muchas veces yo sé que sirvo de molestia a mi because esposa. she tells me, stop throwing things here and there. Porque ella me dice, pues deja de tirar esto aquí y por allá. And we've been married going on 12 years. Y ya vamos 12 años de casados. And she still has to tell me. Y todavía tiene que decirme. But she loves me. Pero ella me ama. She chose to love me Ella escogió amarme. in spite of it. A pesar de eso. So if we can choose to love, Por lo tanto, si podemos
escoger amar. Someone that goes against what we want. Alguien que se nos va en contra de lo que deseamos. Why can we not choose to stop sinning? ¿Cómo no escoger dejar de pecar? It's available to us. Esto está a nuestra He disponibilidad. clearly says it. Let not sin therefore reign in your mortal body. Lo dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. It's hard, Es difícil, but it's possible. mas es posible. It's possible. Es posible. So are you sharing in the accomplishments of Christ ¿Acaso nosotros somos partícipes de los logros de Cristo in his life en su vida and in his death? y aún en su muerte? If not, today I urge you Por lo tanto, si no, hoy le insto that you will begin que usted inicie seeking what is the will of God la in your life. búsqueda de la voluntad de Dios en tu vida. And I'll close with this. Y así quisiéramos cerrar. Hebrews 3:14 and 15 Hebreos 3 del 14 a 15. says, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold to our original confidence firm to the end. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion." Dice así, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones como en la provocación. Holding on to the confidence that you received in the beginning. Sometidos a la confianza que hemos recibido desde el principio. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito, so that whoever believes para que todo aquel que en él cree will not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. That's what God did for you. Eso es lo que logró Cristo a Now, what are vuestro favor. you going to do for God? Ahora, ¿qué God harás bless you, tú church. para con Dios? Dios le bendiga.